अभी जो नेशनल पार्क में हमने विजिट किया उसका नाम है मोगो नेशनल पार्क। ये अब वहाँ से वापस आ रहे हैं, यहाँ से अब निकल रहे हैं। सुबह 6:30 बजे हम उधर से निकले थे जिंका से, और ब्रेकफास्ट नहीं किया था। रास्ते में फिर एक केला खाया है, और अभी टाइम जो हुआ है वो है 10:25। अच्छा, इस तरह सोया हुआ है धूप में, तो कोई पता नहीं है ये दुनिया कितने वक्त। ये होटल है जनाब। I'll give money to Madi. No? Yes. How much? ये जनाब ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे जिंका का ये कैफे है, और एक कैफे ये है जिंका एयरपोर्ट। इस जनाब एयरपोर्ट है। पहले तो In Addis, they didn't check. I had a bottle of water. No water, no problem. Water, no problem. Sometimes they check. आज 2 फरवरी 2024 और 12:42 हुए हैं। अभी हम जिनका एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। ये जिनका का एयरपोर्ट है, एक ही स्ट्रिप इसकी है डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। अभी हम एडिस जा रहे हैं, अदिसाबाबा। अभी हम जिनका एयरपोर्ट पे खड़े हैं। 2:05 पे फ्लाइट है अदिसाबाबा की। जिनका यहाँ पहुँचा गया, इसी पे हमारी फ्लाइट somewhere around me. If you come there, अभी 4 बजने लगे हैं और अदिसाबाबा एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। जिनका से हमारी फ़्लाइट थी। अभी एयरपोर्ट से हम निकल के तो अदिसाबाबा सिटी में जाएंगे। So now we'll go to the hotel to check in? Okay.
And then we'll go for shopping for doctor. Okay. For shopping. For coffee. For coffee. And you can also sing in the studio. The place Yes. I checked the flight status for tomorrow, so it says it's confirmed. Probably there are no tickets available. It's sold out. But you may try now to check in again. Maybe it's available when this flight is completed. Because if it's booked out and if there is overbooking, it's better to check in earlier. Because if there are more passengers, you can be left on the ground. It does happen sometimes. I don't know the practice of Ethiopian. Yes, I think you can check now. Maybe it's possible. Okay. So this Douglas aircraft here, I just read it was the first aircraft registered in Ethiopia. Yeah. ደግሞ አይቶት እኮ እንዴት በቃ ሊመለስ ስልኩን አውጥቶ ሲያየው ሊመለስ የሚማቀር ነው። आईवी होटल है IVY IY कह सकते हैं IY होटल। आज ही चेक इन हुए हैं, अभी जिनका से हैं। IV Hotel Addis Ababa, Ethiopia. For donation? ካለች ነው። Thank you. Oh, it's warm. ግንባሯን ብናየው ስብራት የለው ከጉንጯ ላይ ምን አፈሰሰው ቁመተ ለግላጋ በጣም የሚያምር ጌታችን ባትሆን ይቆጨኝ ነበረ ጌታችን ባይሆን I can take a picture when I take it. You want to just take for a movie? You already go to. Okay, but you can take another one. Let me go to my leg.